علیکم جی۔ تو گائز شروع کرتے ہیں اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ، اور آج جو ہے پارٹ نمبر 10 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر وہ سیدھا ڈائننگ روم کی طرف گیا، کیونکہ جب بھی وہ گھر دیر سے آتا تھا مہرین بیگم اس کے انتظار میں وہیں بیٹھی ہوتی تھی۔ براؤن کلر کے باڈی فٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پہنے، چہرے پر تھکن زدہ تاثرات کے ساتھ بھی وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے حسین منظر دیکھنے کو ملا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر اپنا سر رکھے بے سدھا ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ یہ منظر تو آج تک اس نے صرف سوچا تھا کہ اس کی بیوی کھانے پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے آج یہ منظر حقیقت کے باوجود ہی خوابی لگ رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر ارحان نے اس کے چہرہ پر ہاتھ بکھرے بالوں کے پیچھے کیا، جو اس کے چہرہ چھپانے کا سبب بن رہے تھے۔ پیار بھری نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے میرال کے بالوں پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ میرال اٹھو، اس نے نرمی سے اس کا شانہ تھپتھپایا، جس پر مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ آ گئے؟ ہاں، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ ارحان کے پوچھنے پر اس نے معصومیت سے اپنا سر ہلایا۔ چلو سونے چلتے ہیں، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آئندہ کبھی دیر نہیں کروں گا۔ میرال کے برابر والے چیئر پر بیٹھ کر اس نے ملازموں کو آواز دے کر کھانا لگانے کا کہا۔ مجھے لگا آپ کہیں گے آئندہ میرا انتظار مت کرنا، خود کھا لینا۔ تمہارے ساتھ گزارنے کا کوئی موقع میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، پھر چاہے وہ ساتھ کھانا کھانے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی۔ اس کے باعث بال پھر سے چہرے پر بکھر گئے۔ ارحان نے نرمی سے اس کے بکھرے بال واپس کان کے پیچھے کیے، کیونکہ میرال کے چہرے پر بکھرتی یہ لٹیں اسے اپنی رکیب میں سے سو رہی تھی۔ حرم اٹھو بچے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ نیند میں سنائی دیتی حفظہ کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ پہلے میں اسے اپنا وہم لگا، لیکن مکمل بیدار ہوتے ہی یقین آ گیا کہ اس کے سامنے واقعی حفظہ موجود ہے۔ حفظہ دادو، آپ کب آئی؟ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ہم تو صبح فجر کے وقت ہی آ گئے تھے۔ باقی سب کہاں ہیں؟ ایاب اور ارتضیٰ آفس میں ہیں، عائشہ کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی ہے، وسی اینی آرام کر رہے ہیں، اور میشال ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ خرم کی بات سمیٹتے ہوئے اس نے نرمی لہجے میں بتایا۔ آپ لوگ آ گئے تھے تو مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ بلا وجہ تمہاری نیند خراب ہوتی تم بتاؤ تو بھی ٹھیک ہے، ابھی تک سو رہی تھی۔ جی، اس رات کو دیر سے نیند آئی تھی، اس لیے ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے اپنی نگاہوں سے چاروں طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن پھر حفظہ کی بات یاد آئی۔ ارتضیٰ آفس چلا گیا تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ اس رات کے بعد سے تو وہ ارتضیٰ کے سامنے بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ ان دونوں ارتضیٰ جہاں اسے نظر آتا وہ الٹے قدموں سے واپس پلٹ جاتی، پر اب اس سے فکر نہیں تھی، کیونکہ باقی سب بھی آ چکے تھے۔ اب اس کے پاس تو کوئی ایسا شخص تو تھا جو ارتضیٰ سے اسے محفوظ رکھتا۔ چلو اٹھا، پھر ریام سے بات کر لینا، اس کی دوبارہ کال آ چکی ہے۔ اس نے اپنا سر ہلا کر بیڈ سے اٹھتی واش روم چلی گئی۔ اسلم بھائی، آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت و یقین تھی۔ میں تمہاری بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہوں، کیا یہ انوکھی بات ہے میرے لیے؟ ہے، میں نے اس معاملے کبھی نہیں سوچا۔ آپ جانتے ہیں عائزہ جس کنڈیشن میں ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے چہرے پر بکھری الجھن دیکھ کر اسفندیار نے گلا کھنکار کر بات شروع کی۔ شامیر ماموں، عائزہ کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ دواؤں کے باعث بہتر ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر شامیر نے ہولے سے اپنا سر، لیکن الجھن چہرے پر اب بھی واضح تھی۔ ہر جگہ کے علاج کے بعد بھی جب عائزہ کوئی بہتری نہیں دکھی تو شامیر نے مزید کوشش کرنا ہی بند کر دی۔ اسے لگتا تھا جب والد کی مرضی ہوگی تب اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور زیویان کی ان کی یہاں آمد اور کس لیے نہ صحیح لیکن شامیر کے لیے بہت فائدہ مند ہوئی، کیونکہ زیویان کے کہنے پر اس نے زیویان کے دوست سے عائزل کا ٹریٹمنٹ واپس شروع کروا دیا تھا، اور اب عائزل میں ہوتی ہلکی پھلکی تبدیلی وہ سبھی محسوس کر رہے تھے۔ اس سے پورا یقین تھا کہ جلد ہی اس کی بیٹی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی ہے اسوان، لیکن ہو جائے گی، میں نے دیکھا ہے۔ اگر اسے کوئی بات سمجھائی جائے تو سمجھ جاتی ہے۔ اس کی برین کی گروتھ رک گئی تھی تو آپ لوگوں نے بھی کبھی اسے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ وہ بچی بن گئی تھی تو آپ لوگوں نے اسے بچی ہی رہنے دیا، کبھی اسے آگے بڑھنے کی، کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ لوگ کوشش کرتے شاید اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وقت اب بھی ہاتھ سے نہیں گزرا اسفنجار، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا اور اپنی پرانی عائزل کو واپس لے آؤں گا۔ اسے پرانی عائزل میں بنا دوں گا ماموں، بس آپ عائزل مجھے سونپ دیں۔ شامیر قدموں میں بیٹھ کر اس نے منت بڑے انداز میں کہا۔ اسفند کے اس انداز پر اسریم اور نور نے حیرت سے دیکھا۔ کہاں ہوئی تھی لاڈوں میں پلا ان کا اسفند کبھی کسی کے قدموں میں بیٹھے گا؟ اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، کیوں نہ بھیگتی؟ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہ پل اس کی بیٹی کی زندگی میں بھی آئے گا۔ جب آ رہا تھا تو اس کی آنکھیں نہیں ہو جا رہی تھی۔ اصل یار اس کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا اس کی لاڈلی بہن کا بیٹا تھا، وہ کیوں اس سے انکار کرتا؟
وہ تو دل میں خدا کا شکر گزار تھا جو اس کی بیٹی کی زندگی میں بھی یہ خوشگوار لمحہ لے آیا تھا۔ مسٹر عباسی آپ سے ملنا ہے کون؟ اس نے مصروفیت بڑے انداز میں کہا، جس پر مینیجر نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے۔ مسٹر عباسی بعیدوں سے۔ ایاب کے کہنے پر وہ اوکے کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی حمزہ اس کے آفس میں روم میں موجود تھا۔ ڈارک بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کلاس پر ریسٹ واچ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیٹھو حمزہ، حریت آنے کی کوئی خاص وجہ؟ کافی ٹائم سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ پاکستان سے واپس آئے تو آپ سے بات کروں۔ وہاں رکھے اسٹائلش صوفے میں بیٹھ کر اس نے سنجیدگی کہا، کوئی خاص بات تھی؟ بہت زیادہ، تو پھر کہو۔ مسٹر افریدی، جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بات گھر کے بڑے کرتے ہیں، لیکن میں اکیلا ہوں، میرے پاس اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس لیے یہ بات مجھے خود کرنی پڑ رہی ہے۔ چند لمحوں کا وقفہ لے کر اس نے بات دوبارہ شروع کی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیرت کا بہار تھا جو اس وقت ایاب افریدی کے سر پر گرا تھا۔ میری بدلی مطلب عائشہ؟ جی بالکل، عائشہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی بھی ہے آپ کی؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے اسے آپ کے آفس میں ہی دیکھا تھا اور وہ مجھے تب سے ہی پسند آ گئی تھی، بہت محبت کرنے لگا ہوں آپ کی بیٹی سے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حمزہ کے خاموش ہوتے ہی اپنی حیرت و قابو پا کر اس نے بات شروع کی، حمزہ تم بہت اچھے ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی بنا کچھ سوچے سمجھے نہیں لے سکتا۔ آپ جتنا وقت لینا چاہتے ہیں لے لیں، اب تک بھی تو انتظار ہی کیا ہے، کچھ وقت مزید انتظار کر لوں گا، اور تمہیں یقین ہے تمہارے انتظار کے بعد تمہیں جواب ہاں میں ملے گا؟ جی بالکل مجھے یقین ہے، مجھے جواب ہاں میں ہی ملے گا، اب چلتا ہوں، آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں جواب نہ میں ملا تو میں خود نہیں جانتا میں کیا کروں گا۔ ہلکا سا تھا، آپ کا جواب کا انتظار رہے گا۔ میرے جواب کا کیا انتظار کرنا، میرا تو آفس میں چل جاتی ہے، وہی بڑی بات ہے، اصل یہ فیصلہ تو میری بیوی نے ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چلا نا کہ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بنا کر لیا ہے تو اپنی باری بار غم وجود کے ساتھ میرے اوپر بیٹھ جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ کا دل کش کے آفس کے رومز کی زینت بنا۔ سارے گھر والوں کی رائے اور حیات کی رضامندی سے اس نے آئزل اور اسفن کا رشتہ طے کر دیا۔ گھر کا ماحول پھر سے خوشگوار ہو گیا۔ آئزل ویسے بھی زیادہ بھیڑ اور شور شرابے میں ڈر جاتی تھی، اس لیے ان دونوں کا فقط سادگی سے چند مہمانوں کے درمیان نکاح ہونا تھا۔ مہمان نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا، وہ گھر کے افراد ہی کافی تھے۔ پوری حویلی میں ان دونوں کے رشتے کی خبر پھیل چکی تھی، بس کوئی انجان تھا تو وہ تھی عائزل شاہ، جو ہر چیز سے بے نیاز کچن میں بیٹھی نوڈلز سے انصاف کر رہی تھی۔ یہ جانے بنا کے گھر میں اس کی شادی کی بات چل رہی ہے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس نے ایک وقت میں اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرال کہاں ہے؟ وہ مجھے لگا میری یاد میں یہ کال کی گئی ہے۔ اسی شاید کے بڑے انداز پر المیر ہلکا سا ہنسا، نہیں مجھ سے یہ بات کرنی تھی، میرال سے بات کرنی تھی تو اس کے فون پر کال کرتے، وہ کال پک نہیں کر رہی، عقلمند انسان، اس لیے تمہارے پاس کرنی پڑی۔ میری پیاری بیگم اس وقت میرے لیے چائے بنا رہی ہے۔ اف، تم نے میری بہن کو کام پر بھی لگا دیا، میری بیوی ہوتی نا تو دو مہینے تک اسے بیڈ سے اترنے نہ دیتا۔ یوں کہو تم جیلس ہو رہے ہو، میرے پاس ایک ادب بیوی ہے اور تم اس نعمت سے ابھی تک محروم ہو۔ وہ دلکشی سے ہنسا اور اس کے ہنستے ہی المیر چمکا، تم خوش ہو ارحان؟ پہلے ہی تو تم حور کے ساتھ شادی پر بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے، اوپر سے تمہاری اور میرال کی شادی جس طرح ہوئی، میں تم دونوں کے لیے فکر مند ہوں۔ پتہ نہیں تمہارا رویہ میرال کے ساتھ کیسا ہوگا، لیکن تمہارا انداز تو مجھے کہہ رہا ہے کہ امیر شاہ تم فضول میں اتنی فکریں پالے بیٹھے ہو۔ میری محبت میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میں کیسے خوش نہ ہوتا المیر؟ کیا کہا تم نے؟ اس نے میں یقینی سوچا، ہاں میرال ہی وہ لڑکی ہے جسے میں اتنے وقت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ کر بھائی، مجھے پوری بات بتاؤ، جب ملاقات ہوگی تب تفصیل سے بتاؤں گا المیر۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ اس کی بتاوی پر گہرا سانس لے کر ارحان نے مختصر لفظوں میں سے ساری بات بتا دی۔ کمال ہے یار، تمہیں تو ارتضیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے میرال بڑے آرام سے تمہیں مل گئی، اور ہم جسے دیدار محبوب بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جس طرح میری پاک محبت مجھے مل گئی، اسی طرح تمہاری محبت بھی جلد ہی تمہیں مل جائے گی۔ ارحان کی بات سنتے ہی میرب کا مسکراتا چہرہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سے جائے اس نے دھیمی سے انشاءاللہ کہہ دیا۔ آئزل کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا، کیونکہ اب وہی ایک جگہ بچی تھی جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا۔ کچن میں داخل ہوتی ہی آئزل کے روتے وجود کو دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا کہ آئزل کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تیزی سے قریب جا کر پوچھنے لگا، لیکن بنا اس کی کچھ سندے سمجھنے اس کی انگلی پر کٹ لگا ہوا تھا۔ کانچ کا گلاس زمین پر ٹوٹا ہوا تھا اور چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں موجود تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں پانی پی رہی تھی تو غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا، صاف کرنے لگی تو کانچ لگ گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔
وہ ہچکی سے روتے بتانے لگی، دکھاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسفنجار نے اپنے سامنے کیا اور اس کی انگلی سے کانچ کا ٹکڑا نکالنے لگا، جس پر وہ در سے چلائی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئزل رکو تو۔ نہیں چھوڑیں، دیکھیں آپ کی وجہ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ کانچ نکالنے کے باعث خون بھی زیادہ نکل رہا تھا۔ آئزل ادھر میری طرف دیکھو۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر کے اسفن نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کا سخت لہجہ دیکھو سیمی، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن تم تو اتنی چوٹ پر اتنا شور مچا رہی ہو۔ آئزل تم تو بہت ڈرپوک نکلی۔ اس کا دھیان اپنی طرف دیکھ کر اس نے جھٹکے سے کانچ کا ٹکڑا کھینچا، جس کی وجہ سے آئزل کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اب بہت برے ہیں؟ ہاں شاید، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جاؤ حیات میں مانی سے کہہ کر اسے صاف کروا لو۔ اسی کہنے پر اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے سونسو اب بھی جاری تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسفنجار نے سخت نگاہوں سے وہاں پڑے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا جو آئزل کو چوٹ پہنچانے کا سبب بنے تھے۔ شکر تھا کوئی ایک بے جان شے تھے، اگر یہ کام کسی انسان کو تو اسفنجار خان اسے اتنی آسانی سے نہ بچ سکتا۔ کھڑکی قریب کان لگائے وہ اندر ہوتی باتوں کو سننے کی کوشش کری، جب پیچھے سے آتی ارتزا کی آواز پر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ ارتزا، آپ نے ڈرا دی مجھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ نہ تو میں بس وہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا اس گھر میں پہلی بار باتیں ہو رہی ہیں عائشہ؟ اف نہیں نا، ان باتوں میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے مجھے جاننا کا تجسس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی تاکہ اندر بیٹھے افراد اس کی آواز نہ سن سکیں۔ تمہیں باتیں سننے کی بھلا کیا ضرورت ہے عائشہ؟ میں بتا دیتا ہوں۔ سچی تمہارا رشتہ آیا ہے؟ یقیناً اندر اسی بارے میں غور و فکر چل رہی ہے میرا رشتہ آیا ہے؟ اس نے خیریت سے پوچھا، جس پر ارتزا نے اپنا سر ہاں میں لایا۔ کون ہے لڑکا؟ مجھے بھی تو بتائیں، کیا اس نے مجھے کہیں دیکھا ہے اور کہیں میں اس کی پہلی نظر کی محبت تو نہیں ہوں؟ کیا یہ لوگ رشتے کے لیے مان جائیں گے؟ تمہیں فضول باتوں کا میرے پاس جواب نہیں، ہاں لیکن اتنا اندازہ ضرور ہے کہ یہ لوگ رشتے کے لیے مان جائیں گے کیونکہ حمزہ میں کوئی برائی نہیں۔ اسے جواب دے کر خود بھی اندر سب کے پاس چلا گیا، جبکہ عائشہ بس اس کی کہی بات سوچتی رہ گئی۔ حمزہ، یہ نام تو میں نے کہیں سنا ہے۔ ذہن پر زور ڈال کے اسے یاد کرنا چاہا کہ یہ نام اس نے کہاں سنا ہے، لیکن پھر یاد نہ آنے پر اس نام کو ذہن سے جھٹک کر وہاں سے چلے گی۔ حمزہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے میں اس میں کوئی برائی نہیں جس کی بنا سے اس رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ ہاں ایاب، لیکن صرف اس کی اچھائیاں دیکھ کر ہم تو عائشہ کی شادی اس سے نہیں کر سکتے نا، اور ویسے بھی میں پہلے ہی اس سے ملوں گی، اس کے بعد ہی کوئی راہ قائم کروں گی۔ مشال کے ختمی فیصلے میں منہ بنا کر صوفے سے ٹیک لگا گیا، مطلب ہر بار کی طرح اس بار بھی مشال کی ہی چلنی تھی۔ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیا میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ غلط کروں گا؟ ایاب، مشال اپنی جگہ پر درست ہے، ہر انسان کے دیکھنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ضروری تو نہیں کہ تمہیں حمزہ ہر لحاظ سے بہتر لگ رہا ہے تو مشال کو بھی اچھا لگے، ویسے بھی رشتے صرف ایک ملاقات میں طے نہیں ہو جاتے، اس لیے اس بات کو بھی سمجھو۔ اینی نے نرسان سے سمجھاتے ہوئے کہا، جسے سمجھ کر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ماما، میں سمجھ گیا، اب بتائیں حمزہ سے ملاقات کب کرنی ہے؟ کل کا دن مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گا۔ اس بار پر سر ہلاتے ہوئے وہاں صوفے پر دوبارہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کیا وہ لوگ سچ میں میرے رشتے کی بات کر رہے تھے؟ پر سوچ انداز میں کہتے اس نے سامنے کھلا ہوا آب حیات بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ اب ان لوگوں کا لڑکا پسند آ گیا، میری شادی سچ میں ہوگی؟ نہیں، ایسی بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ وہ بسور کر اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا، کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے، نہ لڑکے نے مجھے دیکھا، نہ پسند کیا، نہ میری شادی رکوائی، نہ سر پر پسٹل رکھ کے زبردستی نکاح کیا، ان کاموں کے بغیر بھی کوئی شادی ہوتی ہے بھلا؟ اگر یہ بات وہ مشال کے سامنے کہتی تو اس کی چپل سیدھی عائشہ کے چہرے پر پڑنی تھی، جو کہ صحیح بھی تھی، لیکن اس نادان لڑکی کو کون سمجھاتا؟ وہ تو ناول کی دنیا میں رہتی تھی، ایک لڑکی تھی جس کے نزدیک شادی انہی چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے آئزل کو دیکھا، آئے دل سچ میں بہت خوش تھا، اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پرانا شامیر بن گیا ہے۔ آپ آج بہت خوش ہیں شامیر؟ حیات کی آواز سے چہرے کی مسکراہٹ میں گر گئی۔ آئزل کے سے نظریں ہٹا کر اس نے حیات کی طرف دیکھا جو الماری کے پاس کھڑی اسی کپڑے رکھ رہی تھی۔ بالکل، مجھے خوشی نہیں ہونا چاہیے حیات، نہیں میں نے اسے کب کہا، لیکن بس ایک بات سوچ رہی ہوں کہ آپ یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے حیات؟ تو مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اسفن میں کوئی برائی نظر آتی ہے؟ نہیں شامیر، اسفن بہت اچھا ہے، لیکن بس میں یہ سوچ رہی تھی کچھ ٹائم سوچ کر نور کو جواب دے دیتے۔ سوچنے والی بات تو تب ہوتی نا حیات جب میرے سامنے کوئی غیر ہوتا، یہاں تو سب میرے اپنے ہیں، جب بعد میں ہی اقرار کرنا تھا تو پھر کیا سوچنا کیا سمجھنا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں آپ کی ہر فیصلے پر خوش ہوں شامیر۔ اچھا، مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹکا، ذرا یہاں تو آؤ، آئزل سو رہی ہے شامیر۔ اس کا شرارتی کھیڑا جاگتا دیکھ کر حیات نے اس کا دھیان بیڈ پر سوئی آئزل کی جانب کیا، تو ہم اپنا کام صوفے پر کر لیتے ہیں، آئزل تو ویسے بھی سو رہی ہے۔ اف شامیر، کچھ تو شرم کریں،
हयात ने इसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की, जिस पर शामिर का केक लगाकर अपनी जगह से उठा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बिना लम्हा ज़ाया की कमरे से भाग गई। इसके भागने पर वो बदमज़ा होकर दोबारा अपनी पहले वाली जगह पर आकर बैठ गया। कहाँ है वसवंत गलचा? अस्तीनों को न्यों तक चढ़ाए इसने लॉन्च में आकर गुस्से से पूछा, जहाँ साहिर और माहिर बैठे थे। इसने गुस्से भरे अंदाज में दोनों चूके। असवंत जा चुका है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? साहिर ने गौर से इसका रूप देखा। आस्तीनों कोनों तक चढ़ाए शर्ट के उपले बटन खोले, जैसे लड़ने की तैयारी में था। मुझे इसकी खबर लेनी है। मंत ने बताया, इसकी वजह से आयजल रो रही है। असवन ने आयजल की उंगली से कांच का टुकड़ा निकाला था और आयजल असवन की वजह से मिली इस तकलीफ पर रो रही थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नाम इस बेचारे ने कुछ किया है जो तुम ये जंग पर जाने की तैयारी कर रहे हो। अच्छा ऐसा है, मुझे पता नहीं था। वो मंत ने बताया था कि आयजल असवन की वजह से रो रही थी। मैं इसकी खबर लेने आया। तो मेरा बेटा पहली बात पूरी मालूम कर लिया करो। माहिर की बात समझ के इसने अपना सर हिलाया। अपना हुलिया दुरुस्त करो। साहिर ने अजमेर के खुले बटन और कुनियों तक चढ़ी स्त्रियों को देखते हुए कहा, जिस पर मुंह बनाता अपनी स्त्रियों दोबारा नीचे करने लगा। आए तो ऐसे थे जैसे कितनी बड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं। मैं क्यों लड़ूंगा चाचा सही? उस लड़ाई में मज़ा भी नहीं आता। मुझे मज़ा सिर्फ अपने कमरे के बेड वाली लड़ाई में आता है, जहाँ मैं आपकी बेटी के साथ बेड पर लड़ता हूँ। आप तो मुझे से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ चुके होंगे, इसे जानते हैं हम कि कितना मज़ा आता है। इसकी बात सुनकर जहाँ माहिर शुरू हुआ था, वहीं साहिर झटके से अपनी जगह से उठकर इसकी जाना बढ़ा। इससे अपनी जान बढ़ता देखकर वो तेज कदम से वहां से भाग गया, लेकिन आज साहिर का इरादा भी इसे छोड़ने का नहीं था। तभी इसके भागने पर खुद भी इसके पीछे भागा। ये तय था कि आज अजमेर शाह साहिर शाह से बच नहीं सकता था। अरहान, आपको पता है इसके अचानक सामने आ जाना चुका? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तुम बताओ क्या हुआ? आयजल और यशवंत लाला का रिश्ता तय हुआ। अच्छा, मुबारक। लेकिन यशवंत कौन है? उफ, आपने ही नहीं देखा? इनकी नीली आंखें हैं, साफ सी रंगत है, आंखों पर ग्लासेस लगे हुए और बस मिराल। इसकी तेजी से चलते हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर अरहान ने इसे नरमी से झिड़का। मुझे नहीं जानना कौन यशवंत कैसे दिखता है, और मुझे नहीं पसंद मेरे अलावा किसी भी मर्द को तुम इतने गौर से देखो। और से थोड़ी देखा है, ये सब चीजें तो एक नजर में ही दिख जाती हैं। इसे मनमनाते हुए कहा, अच्छा आयजल कौन है? जब हम स्टोर रूम में बंद हुए थे। बात बनाते हुए वो रुकी, क्योंकि स्टोर रूम में गुजरा वो मंजर अच्छे से याद आ चुका था। अरहान भाई, चूहा मेराल मैंने देख लिया। चूहा मेराल कुछ नहीं कहता, मुझे काट लेगा। अरहान भाई, इसको मारे। इसका डरा से मंदाज रोनी स्रोत देखकर अरहान ने इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया था, और इससे इसे करते ही मिराल ने डर कर अपने चेहरे से किसी ने बिछवा लिया था। हाँ, स्टोर रूम में क्या? इसका सुर्ख चेहरा नजरों के सारे में लिए अरहान ने शरारत से कहा, मतलब जिस लड़की ने दरवाजा खोला था वो आइजल है। इसने नजरें झुकाकर अपनी बात कहती और चंद सेकंड सेंट पर जोर देने के बाद अरहान को याद आया कि वो किस लड़की की बात कर रही थी। यकीनन वही जो चूहे को जेरी कहकर इसके पीछे भागी थी। लेकिन वो तो बच्ची नहीं है। नहीं, इसकी उम्र 18 साल है। और तुम्हारी उम्र क्या है? इसी कमर के गिर्द अपना बाजू खायल करके अरहान ने झटके से अपने करीब किया। मेरी उम्र 20 साल है और तुम्हें चूहों से डर लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों? इतने प्यारे तो होते हैं। इसके कहने पर मिराल ने मुंह बिगाड़ कर से देखा। बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मेरे सामने चूहों की तारीफ मत करने, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम तारीफ की बात कर रही हो न जाना। मेरा बस चले तो पूरा कमरा चूहों से भर दूं, ताकि तुम मेरे करीब मेरी बाहों में रहो। इसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर इस खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अरहान, वो मीर लारा का फोन आया था। मैं जानता हूँ। इसने नरमी से मिराल की गर्दन पर अपने लब रखे। तो मैं हवेली चली जाऊँ? नहीं अरहान, बस थोड़ी देर के लिए। मैं कुछ दिनों बाद शहर से जाऊँगा, तब तुम चली जाना, लेकिन मेरी मौजूदगी में तुम कहीं नहीं जाओगी। अपनी बात पर इसका खराब मूड देखते हुए अरहान ने अपना दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी, क्योंकि ऐसा करते हुए इसकी छोटी बेगम बहुत ही क्यूट लग रही थी। यकीनन वो इसके खराब मूड की परवाह किए बगैर कोई गुस्ताखी कर देता, लेकिन इसका मतलब था इसे मजीद नाराज करना। आओ तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाऊँ। इसे अपने साथ खींचते हुए बाहर लेकर चला गया। आइसक्रीम भी खाऊंगी, इसने नाराजगी भरे लहजे में कहा। ओके जाना, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। मुस्कुराते हुए इसने अपना सर हाँ में हिला दिया। हाय मैं मर गया, कराते हुए इसने अपनी दुखती कमर पर हाथ रखा। आज तो साहिर ने बिना किसी चीज का लिहाज किए कपड़ों की तरह से खूब धोया था, जिसका नतीजा निकले कि अब दर्द से कराते हुए बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। अज्जा इससे गर्म दूध के साथ मेडिसिन लेकर चली गई थी, जिसके बाद मंत अब इसकी कमर दबा रही थी। अज्जा की दी हुई दवाई के बायस ही तो पहले से बेहतर था, वरना पहले तो बेड से उठ भी नहीं जा रहा था। अच्छा नहीं किया चाचा साई ने मेरे साथ, यही लिहाज कर लेते कि मैं इनका इकलौता दामाद हूँ। आप हैं भी इसी लायक। अजमेर इतनी बार डांट पड़ चुकी है, फिर भी नहीं सुधरते।
मंद के छिड़कने और सीधा होकर इसकी हफ्की देखने लगा। मतलब तुम मेरे बजाय अपने बाबा साईं की साइड पर हो? जी बिल्कुल, क्योंकि बाबा साईं की कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ इतनी मार के बावजूद भी आप नहीं सुधरेंगे। हद होती है चीज की। मन तुम्हारे शाह साईं यहाँ तकलीफ में है और वो भी तुम्हारे बाबा साईं की वजह से, और तुम्हारी तेरी तकलीफ पर परवाह ही नहीं। परवाह है अजमीर, कैसे दिखाऊं आपको? मेरी खिदमत करके। इसका हाथ पकड़कर अजमीर ने इसे झटके से अपने ऊपर गिराया। अजमीर, अपनी तबीयत का ही ख्याल कर लें, आप तकलीफ में हैं और इस वक्त मेरी तकलीफ को राहत सिर्फ तुम्हारी करवत ही बचा सकती है। इसके बालों में हाथ फंसाकर अजमीर ने इसका चेहरा अपने करीब करके इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया और साइड तब्दील करके इसके ऊपर झुक गया। अजमीर, तुम्हारी बेचैनी से भी बहुत अच्छे से वाकुफ हो, मत इसलिए ना खुद को तंग करो ना मुझे। अजमीर ने इसके बालों को सिलाते कर इसके लबों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। मन के हाथ बेसाता तौर पर इसकी शर्ट के बटन में उलझकर इन्हें खोलने लगे। वो मन की इस हरकत पर मजीद शिद्दत से इसके वजूद पर काबज होता चला गया। साहिल आला, क्या हाल कर दिया है आपने मेरे बेटे का? यही हाल कर लेते, आपका दामाद है वो। कमर दाखिल होते इसने गुस्से से बैठे साहिल को देखते हुए कहा। लेकिन इसका गुस्सा भी इसी की तरह था जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अज़ा, जरा अपने बेटे की हरकतें भी तो देखो, वो तो बस मजाक करते हैं, आप तो बता तो है इसकी आदत का। अगर मैंने ये बताया ना कि तुम्हारे लाडले ने क्या कही बात कही है तो तुम एक हफ्ते तक मेरे सामने नहीं आओगी। इसलिए बेहतर यह है कि बात माहिर से ही जाकर पूछो। इसकी बात सुनते हुए गुस्से से पैर चटकती वहां से चलेगी। इसके गुस्से से बाहर जाने पर साहिर ने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी बनाया। साहिर, अजमीर ने क्या कहा था? अज़ा के जाने पर इसने अफसर साहिर की तरफ देखा। इससे लड़ाई के बारे में बात की तो इसमें मानने की क्या जरूरत थी? वो इस लड़ाई की बात कर रहा था माहिम जान, जो मैं पेड़ पर इस वक्त तुम्हारे साथ लड़ने का इरादा रखता हूँ। अपनी बात और माहिम का रिएक्शन देखकर कमरे में साहिर का गुंजा। जन्नत उठ जाए, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रही है। मुकम्मल तैयार होकर इसने जन्नत पर सोई बेड पर सोई जन्नत को जगाया। ये काम वो पिछले 20 मिनट से कराती लेकिन जन्नत थी जो डीप बनी लेटी थी। ऐसे भी सलार की इस दिन की हरकत के बाद से जन्नत ने इससे खिलाफ बात नहीं की थी और ये इसका रवैया सामने वाले को कितना तकलीफ दे रहा था इसका जन्नत को अंदाजा नहीं था। पहले बेरुखी दिखाती थी लेकिन कम से कम बात करती थी, पर अब वो भी बंद हो चुकी थी। जन्नत उठ जाए वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। बेड पर बैठ कर सलार ने इसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा और जन्नत को इस तरह लेटे देख इसके चेहरे पर झुकने लगा कि सलार की इस हरकत महसूस करते ही वो इसे देखे देखकर झटके से उठी। आज के बाद तुम मेरे करीब आई ना तो तुम्हारी ये आंखें निकाल लूंगी सलार। अगर मेरी आंखें निकालेंगी तो मैं आपका ये हसीन चेहरा रोज कैसे देखूंगा? तुम जाओ, मुझे तंग मत करो। चिल्लाकर कहते हुए दोबारा लेट गई। और चाहे जन्नत में थक चुका हूँ आपको उठाते उठाते, बच्चे की जान लेनी है क्या? इसकी बात सुनते हुए दोबारा उठी और गुस्से से इसकी तरतीब से सेट किए बालों को बिगाड़ दिया। हरकतें हैं तुम्हारी बच्चों वाली, या खुद को बच्चा कह रहे हो? आपने मेरे सारे बाल खराब कर दिए, मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। वेट सूट को दोबारा अपने बाल सेट करने लगा। आपको पता है यूनिवर्सिटी में लड़कियां पागल ही मेरे पीछे। बीवी तो मुंह लगाती नहीं, सोच रहा हूँ इनमें से ही किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। इसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा जो इसकी बात सुनते अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चलेगी। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पर इसने लब दबाकर अपना कहक रखा। चाहे रिश्ते में कितनी ही तलाफात क्यों ना हो, एक औरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसका शौहर इसके बजाय किसी और की तरफ मतवज्जा हो। ड्राइवर अंकल, मॉम और डैड कहाँ गए हैं? सरगोशी आवाज में इसने ड्राइवर से पूछा। मिशाल, अयाब, एनी और हिफ्जा थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे। उसे यकीन था कि इसी लड़की से मुलाकात करने गए हैं। इसी तजस्सुस क्या था मजबूर इसने ड्राइवर से पूछा। नहीं चली आई जो यकीनन जानता ही होगा क्योंकि इनका इरादा पहले ड्राइवर के साथ ही जाने का था, लेकिन अयाब के घर आने पर तीनों इसके साथ चलेगी। इतना सब्र इसमें नहीं था कि इनके आने का इंतजार कर दी। वैसे भी वापस आकर कौन सा इन लोगों ने इसे कुछ बता देना था। वो लोग किसी रेस्टोरेंट में जाने के कह रहे थे, मुझे भी लेके चलेंगे, रुके मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहते वो जल्दी से अंदर भागी और 2 मिनट बाद ही इसकी वापसी हुई। कपड़े तो वही थे, ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट और ब्लैक शर्ट। अब बस फर्क ये था कि गले में व्हाइट मफलर, सर पर एक बड़ी सी हेड पहनी थी और हाथ में एक छोटा सा पर्स। चलें चलें जल्दी चलें। इसने गाड़ी में बैठते हुए उसके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी रेस्टोरेंट की जाने बढ़ा दी। बैग कंधे पर लटकाए घर में दाखिल हुआ। पहली नजर वहां बैठी मीरब और उसी करीब खेलते शिरोज पर गई। मीरब, इसने धीमे से पुकारा जिस पर मीरब ने चुनके उसकी तरफ देखा और उस मुस्कुराते वहां बैठी शिरोज को अपनी कोट में उठा लिया। अल्लाह अल्लाह शिरोज, देखो पापा आया आगे। मीरब के जुमले पर मुंह खोले हैरत से देखने लगा। क्या जो इसने सुना तो वो सही था या फिर कान बज रहे थे? क्या कहा तुमने? इसकी हैरत पर हंसते हुए इसके करीब आई और शिरोज को इसकी गोद में थमाकर खुद भी इसके सीने से लग गई। ए खुदाया, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? इसने दिल में सोचा। प्यारी भरी नजरों से अपने सीने से लगी मीरब को देखने लगा।
मैंने आपको बहुत याद किया और मैं तो तुम्हें बोल ही नहीं पाता। इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर इसने मीरब के माथे पर अपने लब रखे और नरमी से इसके चेहरे के हर नक्श को अपने लम्स से महकाने लगा। यह साता अजमेर की नजर इसके लबों पर पड़ी, जिन पर नरमी से वो जुगने लगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने छिछोड़ने पर इसकी आंख खुल गई। कमीने छोड़ मुझे। अजमेर के खुद को छिछोड़ने पर इसकी आंख खुली। क्या हुआ? वो जल्दी से उठ के बैठा। क्या हुआ कमीने? इमरान हाशमी बना मुझे कब से चूमे जा रहा है, छोड़ भी नहीं रहा और बोल रहा है क्या हुआ? इसकी बात सुनते ही अजमेर मुंह बनाता हुआ जल्दी से अपने होंठ साफ करने लगा। वो मीरब के बजाय इसे प्यार कर रहा था। अजमी किसी को बताना मत। भी किसी को नहीं बता रहा, लेकिन अम्मा साई से ये जरूर कहूंगा कि तुर्की में बैठे इस बीबी को रुखसत करके ले आओ। आज मेरी इज्जत बची, जरूरी थोड़ी है हर बात बढ़ जाए। तू मेरे कमरे में क्या कर रहा था? बाबा साई के कहने पर उठाने आया था। मुझे क्या पता था यहाँ तो क्या क्या करता फिर रहा है। पर बड़ाते हुए कमरे से चला गया और उस जाने पर अजमेर मुंह बनाता वहां रखे तकिए को खुद में बीच गया। उफ, ये दूरियां गहरा सांस लेकर बेड पर उठ गया। इस शादी खत्म होने के बाद वापस तुर्की चले जाना था, लेकिन अब आइजल और असफन की वजह से ये काम फिर से टल गया। एक हफ्ते बाद इनका निकाह था और अब इस निकाह से पहले तो इसके तुर्की जाना नामुमकिन था। हेड सर पर अच्छे से पहने वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। हेड पहनने का मकसद सिर्फ यही था कि मिशाल या कोई और इसे देखना ले। अगर देख लें तो हेड से वो अपना चेहरा आराम से कर ले। रेस्टोरेंट में थोड़ा सा ढूंढने के बाद वो लोग मिलेगी। इसकी नज़र अयाब के साथ बैठे हमजा पर गई। वाइट कलर की शर्ट पहनने, साथ ही ग्रे कलर का और ग्रे वेस्टकोट के साथ और टाई लगाए बैठा था। यकीनन वो ऑफिस से आया था। इसका हुलियत देखकर तो इसे ही लग रहा था, अरे ये तो वही है जो मुझे इस दिन सड़क पर मिला था। मुझे नॉवेल्स भी तो इसी ने भेजे थे और पाकिस्तान में मैंने 2 बार बात भी तो शायद इसी से की थी। बलाखिर से याद ही गया कि हमजा अब्बास कौन था और इसने इसे कहाँ देखा है। चेहरा गंवाने पर वो अपनी सोचों में गुम था। क्या इस बंदे से शादी होने वाली थी? जाहिर है तभी तो वो सब इससे मिलने आए हैं। सोचों में गुम इससे हमजे की आवाज़ ने निकाला जो इसके पीछे से आई थी। हेलो आयशा। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा लड़के है। इससे मिलकर एनी तो सदके वाली जा रही थी, लेकिन हमजा के लिए इसका लड़का कहना आपको हजम नहीं हुआ। मामा, इसे 35 साल इंसान को हमारी नज़र में लड़कों तो ना कहा जाएगा। इसके कहने पर हमजा बेहतियार हंसा, जबकि मिशाल ने घूर कर अपने शोर को देखा, जो इसके घूरने पर अपने दांत बाहर निकालता दांत अंदर कर गया। कॉर्नर वाले हिस्से में बैठे वो 5 इस वक्त एक फैमिली लग रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता यहाँ तो रिश्ते की बात चल रही थी। इन सब से बात करते हमजा की नज़र वहाँ खड़ी आयशा पर पड़ी, जो अब अपना रुख किए इसकी तरफ मोड़ चुकी थी। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट और ब्लैक शर्ट पहने, गले में वाइट कलर का मफलर डाला, सर पर पेटी पहनी, हीट के प्यास वो हमजा को बेहद क्यूट लग रही थी। एक्सक्यूज करके वो यहाँ अपनी जगह से उठा होते ऐसे कदम उठाता इसकी पीछे जा खड़ा हुआ। हेलो आयशा। इसकी आवाज़ पर लब दांतों में दबाए और मुड़कर इसे देखने लगी। जिस चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाई इसे देख रहा था, वो दोनों इस वक्त पिलर के दूसरी तरफ खड़े थे, इसलिए वहां बैठे मिशाल, अयाब, हिफ्जा और एनी इन्हें देख नहीं सकते थे। हाय। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट से जाए इसने होरे से हाथ हिलाया। यहाँ क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। अच्छा, मुझे लगा मेरी वजह से आई हो। नहीं, मैं आपकी वजह से यहाँ क्यों आऊँगी? आपको क्या लगता है मैं आपकी जासूसी कर रही हूँ? उससे इतनी हाथ से उर्दू बोलना नहीं आती थी, इसलिए समझ वो आसानी से लेता था। इस वक्त भी सामने खड़ी इस लड़की की बातें इसे आराम से समझा रही थी। अंग्रेजी लहजे में उर्दू बोलते सामने खड़ी वो लड़की हमजा अब्बास के दिल के तार छेड़ रही थी। नहीं नहीं आयशा, मुझे ऐसे क्यों लगेगा? इसने अपना सर नफी मिलाया। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करने भी नहीं रही थी। अब मैं चलती हूँ। मुफल अच्छे से टी करके वापस जाने लगी, जब मुफल पीछे की तरफ करने के बायस वहाँ रखे डेकोरेशन पीस में अटका और पलटना भूल गई। हाय, क्या ये काम हमजा ने किया है? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार, ये बंदा तो बड़ा ही रोमांटिक है। पब्लिक प्लेक्स में पीछे से मेरे मफलर पकड़े खड़ा है। बात सुनी, मेरे मफलर तो छोड़े। इसकी बात का मतलब समझकर दिलकशी से ऐसा आयशा इसके पुकारने में मुड़ी, लेकिन इसे ऐसे ही खड़ा देख वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती जल्दी से मफलर निकालकर वहां से जाने लगी। लेकिन इस बार कम वक्त फर्श बीच में आ गया। पैर स्लिप होने पर हल्की सी चीख लबों से निकली, लेकिन इसके फर्श पर गिरने से पहले ही हमजा इससे कमर से थामकर गिरने से रोक चुका था। आशा को सीधा खड़ा करके इससे दूर हुआ। आशा इसके लिए नामहरम थी, भले वो एक आज़ाद माहौल में पला था, लेकिन इसके बावजूद भी इससे रिश्तों को लिहाज करना अच्छे से आता था। वो बगैर किसी रिश्ते के से छूना नहीं चाहता था। आज ये पहला इत्तेफाक था जब इसने आशा को छुआ था और इसने पहली बार आयशा अफीदी को छुआ था। दिल अलग अंदाज में धड़कना शुरू हो चुका था। इसे लग रहा था जैसे आशा की खुशबू इसके रग व जान में बस चुकी है। इसकी मुसलसल खुद को देखने पर वहां मजीद रुके बिना बाहर की तरफ भाग गई और उसके भागने पर हमजा भी खुद को परसुकून करता वापस अपनी टेबल की तरफ चला गया।
बैग हाथ में पकड़े वो शमीर के कमरे में की तरफ जाने लगा, क्योंकि आयशल ने वहीं पर होना था। ओके, कल तो आए थे, आज फिर आ गए। अजमेर के अचानक सामने आने पर इसके कदम रुके। मेरे नाना जान का घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये तुम यहाँ जा रहे हो ना, वो जगह भी मैं देख चुका हूँ। जी बिल्कुल, मैं मामू के कमरे की तरफ जा रहा हूँ। आपको कोई मसला है? मेरा मसला होने से तुम कौन सा वहाँ जाने का इरादा तर्क कर देना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुस्कुराते ही इसने अपने चश्मा दुरुस्त किया और कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि इसके जवाब पर अजमीर बस मुंह खोल कर रह गया। असीम खान का बेटा था, भला ऐसे किसी को मान लेता। कमरे में दाखिल होते ही इसकी बड़ी नजर वहां बैठी कार्टून देखती आयजल पर पड़ी। आयजल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसकी आवाज पर आयजल ने चुप से देखे। क्या लाई हो असवी? चॉकलेट्स। इसने बैग आयजल की तरफ बढ़ाया और इससे चंद इंच के फासले बैठ गया। बैग में से चॉकलेट्स निकाल कर इसने असवन की तरफ देखा और चहकते हुए उसके गले लगी। थैंक यू अस्सी। इसे अपने इतने करीब देखे असवन ने जल्दी से उससे दूर किया। तुम्हें पता है तुम्हें मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे ये चश्मा बिल्कुल भी नहीं पसंद। किसी ने नाक चढ़ाकर इसके चश्मे को देखा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पसंद तो उतार दूं? इसकी बात सुनते ही आयजल ने इसका चश्मा उतार कर साइड पर रखा। नीली आंखें वाजा दिखने लगी। अब ठीक है। चॉकलेट का रैपर खोलकर वो असफन जार के करीब बैठकर दोबारा से कार्टून देखने लगी। एक बाइट इसने असफन जार की तरफ बढ़ाया, जिसे खाकर इसने इंतहाई नरमी से दोबारा आयजल और अपने दरमियान फासला बना लिया। कमरे में दाखिल होती ही इसकी पहली नज़र वहाँ मौजूद अर्तजा पर पड़ी। अगर अंदाज़ा होता हुआ कि वो कमरे में है तो हुरम कभी भी इस वक्त कमरे में ना आती। इसे देखती हुई भागने लगी, लेकिन इसकी बाहर जाने से पहले ही अर्तजा ने इसे खींच कर दरवाज़ा बंद कर दिया। यह क्या हरकत करती फिर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही, अर्तजा के साथ लहजे पर इसमें मनाते हुए कहा। मेरी एक बात आज कान खोल कर सुन लो हुर। इसका चेहरा अपने मजबूत गिरफ्त में लेकर वो घबराया। आज के बाद भी जब भी मैं घर आऊँ मुझे तुम हमारे कमरे में मिलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बहते आंसू देखकर अर्तजा ने इसका चेहरा छोड़ा। लहजे में नरमी दर आई। और तुम पर सख्ती करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर तुम भी तो मेरा सोचा करो ना। मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें देखने की तलब होती है, और जब तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाता तो दिल चाहता है सबको तहस नहस कर दो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। इसके आंसू साफ कर गए। अर्तजा ने इसके दोनों गालों पर अपने लब रखे और इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे खुद से लगाया। मैंने तुम्हें एक हफ्ते का वक्त दिया है और ये एक हफ्ता मुझ पर बहुत भारी गुजरने वाला है। इसकी गर्दन से बाल हटाकर अर्तजा इसकी गर्दन पर झुक गया और इसकी इस हरकत पर हुरम साख्त खड़ी रह गई। इसे लगता था इस एक हफ्ते के वक्त में तो अर्तजा इसे करीब नहीं आएगा, लेकिन वो गलत थी। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इसी गलत से चेहरा निकाह कर अर्तजा गहरी नज़रों से इसका गुलाबी होता चेहरा दिखने लगा और बिना लम्हा ज़ाया किए इसके लबों पर झुक गया। इसकी दोबारा इस हरकत और हुरम की आंखें फैल गई। पिछली बार किया गया अर्तजा का अमल इसके ज़हन में गर्दिश करने लगा। शायद इस बार भी वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार इसके अंदाज में नरमी थी। इसके लबों को अपनी कैद में लिए वो बाकी से इसी कमरे पर हाथ फेरने लगा कि हाथ अपनी कमर से नीचे जाता देखकर हुरम ने इसकी सीने पर हाथ रख के इसे फौरन खुद से दूर किया। क्योंकि वो हुरम की इस हरकत के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हुरम की इस हरकत पर इन दोनों के दरमियान फैसला बन गया। ये क्या हरकत है हुरम? इसके चलाने पर वो सेमी। अर्तजा मेरी गलती नहीं है। वो अर्तजा को गुस्से से बुरा अंदाज देखकर वो सीमती हुई जल्दी से आवाज़ देने लगी। मेरे लिए सब बहुत हो, तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो मैं नहीं आऊँगा। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर वो हुरम के करीब आया। लेकिन अगर ये बात तुम हाथों के बजाय लफ्ज़ों से कहोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी। इसकी बात सुनकर हुरम ने नजरें झुकाए एक लफ्ज़ से जवाब दिया। तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसका गाल थपथपाकर वो कमरे से चला गया और इसके जाने के बाद हूर ने अपना रुका हुआ साल बहाल किया। अभी तो अर्तजा और इसके दरमियान एक फैसला था, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद क्या होता, इस सोच ने ही इसके पूरे वजूद में सनसनाहट सी पैदा कर दी। खिड़की के करीब खड़ी वो सामने नजर आते चांद को देख रही थी। वो कभी बादलों में छुप जाता तो कभी कभी नजर आता। क्या सोचा जा रहा है जान? इसे अपने पीछे से हिसार में लिए रहान ने नरमी से पूछा। मैं कुछ सोच रही थी, यकीनन मेरे बारे में सोच रही होगी। इसके कहने पर मुस्कुराते हुए मिराज ने अपना रुख इसकी जानब किया। आपने कहा आप मुझसे प्यार कर देते हैं? नहीं, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ। बस यही सोच रही थी कि आपके इश्क की हद क्या है। तुम्हें सुनना है? मुझे जानना है। आपके लबों से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी रूह की राहत हो। इसी कमर पर हाथ रखकर रहान ने इसे अपने करीब किया।
तुम मेरी सांसों की ज़मानत हो। इसने झुककर मिराल के नोज़पिन को अपने लबों से छुआ। तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं मिराल। अरहान, लोग मोहब्बत में चांद तारे तोड़ कर लाते हैं, आप भी तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए चांद लेकर आ जाएंगे। जाना, अगर मैं तुम्हारे लिए चांद ले आया ना तो आसमान इसकी रोशनी से महरूम हो जाएगा। हर चीज़ अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। जैसे मेरा चांद मेरे पास अच्छे लगते हैं, वैसे ही वो चांद आसमान और सितारों के दरमियान अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए चांद नहीं ला सकता क्योंकि वो चांद तो आसमान का है, लेकिन इस आसमान पर मैं अपने प्यार भरे अल्फाज ज़रूर लिख सकता हूँ। क्या मतलब? ऐसा नासमझी से पूछा। अरहान ने चेहरा मोड़कर घड़ी की तरफ देखा जहाँ 12 बजने में चंद सेकंड बाकी थे। वहाँ देखो। मिराल को अपने हिसार में लेकर इसने आसमान की तरफ इशारा किया। इसका इशारा पाकर मिराल आसमान की तरफ देखने लगी जहाँ चंद सेकंड बाद ही फायर्स वर्कर्स शुरू हो गई थी। इन फायर्स वर्कर्स के जरिए अब आसमान पर आई लव यू मिराल लिखा नजर आ रहा था। इसने भीगी आंखों के साथ मिराल मुस्कुराते हुए अरहान की तरफ देखा जिसने इसके देखने पर इसकी भीगी आंखों पर अपनी नम रख दी। ये सब बहुत प्यारे है अरहान, मुझे अंदाजा था तुम्हें ये अच्छा लगेगा। थैंक यू। जानती हो मिराल, तुम्हें देखने के बाद सोचा करता था कि अगर तुम जाओगी तो और कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी और तुम मुझे मिल गई। लेकिन कहते हैं इंसान की ख्वाहिशात कितनी भी बुरी हो जाए कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी शायद भी ऐसे ही कुछ है। तुम मिल गई तो अब इस दिल में तुम्हें चाहने की ख्वाहिश है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है और सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारे लबों से अपने लिए अज़ार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे शिद्दत से इस लम्हे का इंतज़ार है जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी और अपनी इन खूबसूरत लबों से तुम इज़हार मोहब्बत करोगी। इसके लबों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए अरहान ने नरमी से इसके लबों को छुआ और इसे अपने सीने से लगा लिया। सलार, हवेली कब जाएंगे? हवेली क्यों जाना है? जूस का सब लेकर वो ऑमलेट अपनी प्लेट में डालने लगा। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त बस वो दोनों ही मौजूद थे। अजरीम सुबह ही अपने ज़रूरी काम से बाहर चला गया था। असफंजार अपने कमरे में था जबकि नूर किचन में मौजूद थी। तुम्हें नहीं पता, मुझे क्या पता होना है जन्नत। शमीर लाले ने आइज़ल और असफन का रिश्ता तय कर दिया है। नाश्ता करते इसके हाथों में। किसने बताया है आपको? अम्मा साई का फ़ोन आया तो कह रही थी कि हम चंद दिनों में हवेली आ जाएं क्योंकि निकाह इसी हफ्ते रखा है। नाश्ते के बाद जन्नत की बात सुनते ही अपनी जगह से उठा और तेज़ कदम उठाता असफंजार के कमरे की तरफ चला गया। उसके अचानक उठकर जाने पर जन्नत ने नासमझी से इसकी पश को देखा और कंधे उछाकर अपना नाश्ता में मसरूफ हो गई। धर्म से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ जहाँ असफंजार सादा से ट्राउज़र और शर्ट में बेड पर बैठा हुआ था। यकीनन वो अभी नींद से उठा था। आइज़ल के रिश्ता तुमने भेजा था या फैसला बाबा साईं अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मेरी मर्जी से हुआ है। मैं आइज़ल से मोहब्बत करता हूँ, इसे अपने निकाह में लाना चाहता हूँ। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस रिश्ते में क्योंकि किसी भी वक्त हम गहरे दोस्त थे। तुम्हें लगता है जो कुछ तुमने मेरी बहन के साथ किया इसके बाद भी मैं तुम्हारी और आइज़ल की शादी होने दूंगा? सलार की बात सुनते ही वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया, लेकिन फिर आंखें मूंदकर खुद को पुरसुकून कर लिया। मैंने आइज़ल के साथ कुछ नहीं किया था सलार। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो संजार, लेकिन मुझे नहीं। मैं नहीं जानता इस दिन क्या हुआ, पर इस बात का यकीन ज़रूर है कि आइज़ल इस हालत की ज़िम्मेदार तुम हो। मैंने अगर ये बात आज तक किसी से नहीं कही तो इसकी वजह यह है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला ना, इस दिन हवेली वालों को तुम्हारी करतूत बताने में देर नहीं लगाऊंगा। वह हर लफ्ज़ जांच कर अदा करा था। यह हकीकत थी कि चंद साल कबल वो दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन आइज़ल के साथ हुए हादसे के बाद इन दोनों की दोस्ती में एक दरार सी पड़ चुकी थी। असफंजार बाहर चला गया। ना इसने सलार से कोई रब्ता किया, ना सलार ने इससे। असफंजार के रब्ता न करने की वजह शर्मिंदगी थी, लेकिन सलार की इसके साथ कोई रब्ता न रखने की वजह इसे अपनी बहन की हालत का जिम्मेदार असफंजार लगता था। वो इस बात का इसे यकीन भी था, लेकिन यह बात वो किसी से कह नहीं सकता था क्योंकि इसके बात का किसी को यकीन जो नहीं था